Koliko ima fizičkih beskonačnosti? Ima samo jedna jedina. I to je sadašnjost. Večna sadašnjost. Uvek je isto vreme. Kako znamo da je u pitanju beskonačnost? Zato što beskonačnost mora da postoji sva u celini odjednom. I šta to onda znači? Znači da ne može da se kreće. Prema tome, sadašnjost je vreme koje stoji, koje se ne kreće, koje nema tok. I zato je uvek sadašnje vreme. To je u skladu apsolutno, bez jednog izuzetka, sa iskustvom svih ljudi na svetu i sa iskustvom bilo koga merenja. Jer kada merimo, mi merimo uvek samo isključivo u sadašnjosti. Čin merenja je sadašnji čin. Da li je moguće da postoji više beskonačnosti? Beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju. Znači, fizički mora da postoji samo jedna jedina beskonačnost koja uključuje sve druge. I kao što je rekao Melis, filozof sa Samosa u 6. veku pre naše ere, pošto beskonačnosti ne mogu da koegzistiraju, to znači da ili vreme ili prostor moraju biti konačni. Tačno je da je prostor konačan. Kako to znamo? Tako što je prostor promenljiv. Evo, ja sad menjam prostor, a to je osobina konačnih entiteta. To je osobina delova beskonačnosti. A sadašnje vreme je uvek jedno isto, ne menja se, što znači da je u pitanju beskonačni entitet. Jedina fizička beskonačnost jeste sadašnjost, sadašnje vreme i zato je uvek isto vreme, uvek je sada. Heraklit, koji kaže kada uđem u reku, uvek ulazim u drugu reku. Tako je, dragi Heraklit, ti ulaziš uvek u drugčiju reku, ali uvek u isto vreme. Kad god si ušao u reku, bilo je sadašnje vreme, a reka je bila drugačija. Šta to znači? To znači da se menja prostor, menja se masa, menja se energija, a vreme, univerzalno vreme, znači vreme celokupnog kosmosa, univerzuma, jeste uvek jedno isto i to je sadašnje vreme. Šta kaže 12 vekova kasnije, u 6. veku naše ere, Sveti Avgustin? On kaže rečenicu koja je meni promenila stav o ontologiji. Objasnit ću. On kaže da je ovaj svet ne nastao u vremenu, nego od vremena. Pa dakle, naravno, sve drugo su delovi beskonačnosti osim samog vremena, koja je sama beskonačnost. I šta to znači? To znači da je prostor konačan, ali postavlja se pitanje njegove magnitude. Koliki je prostor? Pa ma koliko veliki. On nema određenu veličinu. Zašto? Zato što je mesto prostora u beskonačnom vremenu. Beskonačno vreme je mesto u kome je prostor i zato prostor nema ograničenu veličinu, a ipak je konačan. To je rešenje i čuvenog Zenonovog paradoksa o tome da prostor ne postoji. Jer kaže, prostor ako postoji mora da bude na nekom mestu. Mesto prostora je također prostor, pa ispada da prostor prethodi sam sebi, što je naravno paradoks i da ne kažem besmisleno. E pa, rešenje toga je da je mesto prostora vreme, jer je prostor deo vremena. I prema tome imamo jednu jedinu fizičku beskonačnost, jer u krajnjoj liniji sadašnje vreme je jedino vreme fizičke realnosti. Govorimo o celini fizičke realnosti. I ako tako posmatramo stvari, postavlja se onda još jedno pitanje, a to je pitanje osnivanja jednog potpuno novog dela evropske metafizike, nove oblasti, a to je ontologija vremena. Ontologija vremena
smatra da je vreme biće sveta. Dakle, svet je u osnovi beskonačna sadašnjost i ništa drugo. A ostalo su delovi na osnovu osobina beskonačne sadašnjosti koji nastaju unutar te beskonačnosti i prema tome reč je o prostoru, masi i energiji, a sve zajedno je to što mi zovemo materija. To je zapravo stvarnost. Dakle, kad kažemo materija, rekli smo vreme, rekli smo prostor, rekli smo masa i rekli smo energija. Sve zajedno je materija. I kad neko govori o materiji, on govori o vrlo složenom pojmu koji treba da se analizira. I kad analiziramo kao osnovu našega sveta, beskonačno vreme, šta ćemo zaključiti? Pa zaključit ćemo da beskonačnom vremenu, koje je entitet, znači to je zapravo konstantna sadašnjost, mora da prethodi neki zakon. Jer ako je beskonačno vreme fizička beskonačnost, šta je metafizika te fizičke beskonačnosti? A šta je u stvari metafizika našeg fizičkog sveta? Pa to je svet zakona. Zakona iz kojih nastaje fizički svet i koji također regulišu fizički svet. Znači, radi se i o generičkom principu, principu nastajanja i o principu koji se ovaploćuje ili koji se manifestuje u obliku zakonitosti koja ne može da se krši. Prosto rečeno, imamo, na primjer, polugu od drveta, polugu od gvožđa, polugu od plastike. Zakon poluge je nepromenljiv. On je metafizika. Znači, sila puta krak, to je matematički jezik koji reguliše ovu moju polugu koju držim u ruci, a koja je drvena, gvozdena i tako dalje, fizičku polugu, ali sam zakon poluge, on je čisto metafizičkog karaktera. Dakle, matematika je veza između fizičkog sveta i metafizičkog sveta zakona tog fizičkog sveta. On je jezik fizike koji nam ukazuje na zakonitost koja je, međutim, vančulna. Jer metafizika, ona samo može da se prema posljedicama na fizičkom planu shvati. Kako? Pa tako što posljedice koje mi vidimo kao čulne, kao našu percepciju sveta, objasni matematikom. I zato je neophodno da se u matematiku vrati ontologija. Ontološki kriterijum je kriterijum postojanja. Na koji način postoje matematički objekti, matematičke operacije, recimo brojevi. Ovo nije broj 1, ovo je prst. Ovo nije broj 2, ovo je drugi prst. Znači, ja nemam ni jedan fizički način da prikažem postojanje brojeva. To je onda problem, jer treba na neki način da shvatim kako egzistiraju brojevi u fizičkom svetu. A oni egzistiraju, kako je to rekao Pitagora, preko stvari, hipostazirani ili utelovljeni u stvari, odnosno u svet stvarnosti. To je taj svet stvari koji može da se samo preko matematičkog jezika dovede, ali preko ontološke matematike, znači shvatanja postojanja samih elemenata jezika. Šta je nula, šta je tačka, šta je jedinica, šta je 2, 3, 4, 5, šta su odnosi, šta su fraktali, razlomci, šta je sve to. Sve ćemo to da razjasnimo u ovoj seriji koja zapravo ima za potrebu, da se izjasnim precizno, to je unutrašnja duhovna potreba, da objasni teoriju svega. Teoriju svega koja će paradigmu dosadašnje nauke, pre svega fizike, a to je u klasičnoj mehanici sila, u kvantnoj mehanici energija, da prevede u jedno novo stanje shvatanja, dakle novi oblik svesti o svetu, o univerzumu, o kosmosu, o stvarnosti, o apsolutu. Nije važno, to su sve sinonimi. Da prevede to u jezik koji bi bio ne samo razumljiv,
nego bi shvatanjem zakona pomoću matematičkog jezika nama omogućio da to primenimo u fizičkoj stvarnosti, dakle da kontrolišemo događaje fizičke stvarnosti na način da biramo povoljne posljedice nepromenljivih zakona prirode koji su dati, na koje čovjek nema nikakvog uticaja. Ali može svojim akcijama da proizvede posljedicu delovanja tog zakona koji mu odgovara ili ne odgovara u zavisnosti od stanja svesti onoga ko akciju preduzima. I to je sada ono što zovemo sudbina. Sve ćemo to jedno po jedno, jedan po jedan pojam razjasniti u ovoj seriji za koju smatram da je u stvari osnova jedne totalno nove nauke, nauke fizike etra. I sad moram da citiram Einsteina koji je uradio pogrešnu teoriju relativnosti, ali kao filozof i kao osjećajan čovjek je bio u mnogo čemu u pravu, a evo recimo u čemu je bio potpuno u pravu, u svom shvatanju fizike. On je rekao, citiram, fizika je ontološka nauka, nauka o suštini sveta. To je istina. To je potpuna istina jer se u osnovi fizike nalazi metafizika. A u metafizičkom domenu nalazi se ceo set, odnosno ceo svet zakona fizike. I prema tome fizika je ono što mora da ima veze sa postojanjem. A šta postoji? U osnovi samo ono što je nepromenljivo. Znači samo beskonačnost postoji. Vreme je realno, a nije stvarno. A prostor, masa i energija oni su stvarni jer su promenljivi. Menja se masa, menja se energija, menja se naravno i prostor. Evo, menjam prostor. Direktno. I to vrlo na moćan način jer koristim direktno zakonitost stvaranja prostora unutar vremena. Jer je prostor deo vremena, to ćemo pokazati posebno. Ali šta znači? Kad pomerim ruku na levo, ceo se kosmos pomerio na desno. Dakle, nije moja moć sasvim beznačajna ako znam šta radim. Pozivam se, dakle, na onaj deo nauke koji ljudi krste kao mistični deo, međutim, taj mistični deo, on ne priznaje statistiku, ne priznaje stohastiku, ne priznaje verovatnoću, ne priznaje, dakle, ništa što je oblik ljudskog neznanja. Zašto? Pa zato što smo mi delovi kosmosa, prema tome u nama je znanje. Kad otkrijemo sebe, otkrili smo i ceo univerzum. Sad, ja gledam na nebu zvezde koje su jako udaljene. Kaže, kad bi mogao da stignem do te zvezde pa da vidim šta je na Aldebaranu, šta je na Andromedi koja je najbliža u stvari nama i koja putuje prema nama, ali to uopšte nije potrebno. Jer u svakom delu kosmosa sadržani su svi nivoi njegovog postojanja. Dakle, mi možemo u ovoj sobi, u ovoj laboratoriji da saznamo ceo univerzum, ne pomerivši se sa zemlje na kome vrlo udobno stanujemo, mislim, čovečanstvo. Ne bi ta udobnost mogla da nas sačeka ni na Mesecu, a kamoli na Marsu i kamoli na neutronskim zvezdama i u crnim rupama. Ne, to se tamo neće desiti. Prema tome, jedina fizička zakonitost koja funkcioniše stvarajući vreme je šta? Ako prihvatimo da je ono što se ne menja, što je uvek isto, zapravo ono što je fizički beskonačno i što je nama u okviru shvatljivog i perceptabilnog, onoga što možemo da primetimo, što na kraju krajeva možemo da utvrdimo od rođenja pa do smrti da je stalno sadašnji trenutak. Znači, sadašnjost jeste ta beskonačnost. Sad se postavlja pitanje šta je glavna osobina beskonačnosti? Ako je vreme fizička beskonačnost, šta je glavna osobina te beskonačnosti? Pa neprekidnost. Stalno je sadašnje vreme. Dakle, neprekidnost ili kontinuitet je zakonitost metafizička koja prethodi fizičkoj beskonačnosti stalnog sadašnjeg vremena. Kontinuitet je u stvari svest. Svest
Kad nema kontinuiteta, nema ni svesnosti. Zašto? Pa zato što je onda to sve delova. Beskonačnost, ona je apsolutno kontinualna. Sve delova isprekidan. Prema tome, sve delova mora da ima neku drugu svest, ne ovu kontinualnu, univerzalnu svest, nego individualnu svest, ja to zovem interno vreme. Interno vreme dela zapravo jeste deo univerzalnog vremena kompletnog kosmosa. Prema tome, kontinuitet svesti, kontinuitet univerzalne svesti stvara kontinuum vremena koji je večna sadašnjost. Svest stvara vreme. I to je nova paradigma koju ćemo razmotriti sa svim posljedicama. Svest kao kontinuitet stvara vreme kao kontinuum, a onda osobine kontinuuma, osobine same beskonačnosti, one stvaraju uslov ili nužno sledi iz njihovog postojanja, iz toga da one uopšte jesu, nužno sledi delovanje, odnosno razdeljivanje, odnosno unutrašnja podela. Diferenciranje kontinuuma sledi iz osobina same beskonačnosti. Naravno, kontinuum shvatamo kao neograničeni kontinuum i to je u stvari fizička sadašnjost. Jedina beskonačnost fizička koju svedočimo. I to je to. Imamo svest, kontinuitet, imamo vreme koje je kontinuum i ono čime ćemo se baviti sad u sledećem programu ili delu ovoga programa teorije svega jeste u stvari osobina beskonačnosti. Šta je osobina beskonačnosti? Pa osobina beskonačnosti jeste policentrizam. Ima ma koliko centara u koegzistenciji. Beskonačnost se sastoji samo od centara, nema periferiju, nema granicu. Znači, gde god hoćemo, to je centar beskonačnosti. Prema tome, pogrešan je pojam koji se koristi danas u teorijskoj fizici kao nelokalnost. Centar beskonačnosti nije nelokalan, on je sve lokalan, on je svuda. Ne da nije ovde ili ovde, ne, on je i ovde i ovde. Nelokalan, to je pogrešan pojam, jer onda bi značilo da ako centar beskonačnosti nije ovde, pa on je dakle ovde, pa nije ni tu, pa nije ni ovamo, pa gde je, pa ispada da nije nigde. Međutim, obrnuto je ono što je realno. Beskonačnost se sastoji samo iz centara i bilo gde jeste njen centar. Znači, ovde je centar beskonačnosti, koegzistentni centar je ovde, koliko ih ima, pa ima ih koliko god nam treba. Koliko svest obeleži tih centara, toliko ih ima. To je sad način na koji svest preko vremena stvara ovo što zovemo prostorno, maseno, energetski naš, u stvari, svet stvari. Kako iz realnosti nastaje stvarnost, kako iz svesti i vremena nastaju prostor, masa i energija. Bio sam, eto, kako bih rekao, blagosloven, ne znam bolju reč, mislim, treba da bude u svakom slučaju bliska i onim ljudima koji veruju, ne samo onim ljudima koji znaju. Ima ih koji znaju ili će saznati, ali ima oni koji veruju, a ti su najdragoceniji, jer oni čim nemaju sumnju, oni su već stvaraoci. Vera materijalizuje. Prema tome, ja sam lično verovao da ću biti u stanju da shvatim matematiku u njenim osnovama i da formulišem temporalnu, vremensku matematiku zbog koje u stvari ili na osnovu koje i svesti i vremena nastaje prostor, masa i energija i nadam se imam subjektivni osjećaj da sam to uspeo da uradim. Zašto? Pa zato što mogu iz te matematike da predvidim merenja fizičkih konstanti potpuno tačno, što znači da može da se preko spoznaje matematičke
manipuliše, da se tako izrazim, manipuliše ili kontroliše posljedica zakona koja se sprovodi u fizičkom svetu. To je bilo koji fizički eksperiment radi na istom principu, pa naravno i ovo što mi postavljamo kao program, a to je slobodna energija iz okruženja, pa valjda nije potrebno da čovek proizvodi energiju kad ima beskonačno, samo da je koristi. A za to je potrebna spoznaja zakona na koji kosmos funkcioniše, kojim u stvari on napaja ceo ovaj postojeći svet, atome, ajde, pre svega. Govorimo o hemijskim atomima, ne o fizičkim atomima, jer se fizički atomi još nisu imenovali u savremenoj nauci. Kvantna mehanika ne zna šta je to fizički atom. Znači, nema predstavu o osnovnoj opeci materije. Hemija da. Hemija je jedna dovršena nauka koja može da se, za koju može da se kaže da ima jedan nivo eksplikacije koji je zadovoljavajući da bi se u klasičnoj epistemologiji mogla nazvati naukom. A klasična epistemologija, ona ima dva nivoa. Prvi nivo je formulacija ili definisanje predmeta. Znači, ako sam ja naučnik, recimo hemičar, šta ja zapravo proučavam? To je u hemiji potpuno jasno, to je Mendeljejev sistem atoma. I tu radi hemija. Znači, hemija ne dira jezgru atoma. O tome se radi. To je onda fizička hemija, to je već fizika u hemiji. Ali sama hemija, ona se bavi atomima Mendeljevog sistema. Kad se počnu raspadati ti atomi ili uđu u kombinacije, to više nije nivo hemije, to je nivo, kažem, fizičke hemije, koja je naravno uključen u hemijske reakcije. Ali može da se definiše predmet hemije, kako da ne. Može da se definiše i metoda hemije, time se hemijska nauka uvek i bavi. Ali fizika, ona je nedefinisana u osnovi. Nema definiciju vremena i nema definiciju osnovne jedinice od kojih se sastoji materija koju fizika navodno proučava. Atomos na grčkom znači nedeljiv. Pa sad moje pitanje, šta je to u fizici i eksperimentalnoj i teorijskoj? Šta je to što je nedeljivo? Šta je to fizički atom? Govorit ćemo i o tome i posvetit ćemo ceo jedan program i tom problemu. Dakle, ovo je otprilike jedan kratki uvod ili pregled onoga što ćemo sada deo po deo, pojam po pojam u jednom sistemu kategorija izneti kao teoriju svega. Sistem ceo kategorija se zasniva na svesti i na kontinuumu večne sadašnjosti. Mislim da je jedno i drugo potpuno nesporno kao osnova, jer svest je, direktno manifestovana ili se manifestuje u ovome što vi gledate, ovo što ja govorim. Dakle, u mom govoru i u vašoj percepciji mog govora se manifestuje svest. Na osnovu svesti je moguća naša komunikacija. Znači, to je čisto iskustvena kategorija koja mora da se shvati i na metafizički način, dakle, kao umna činjenica i kao filozofska pretpostavka koja može, metafizička, znači samo čisti zakoni, koja može da se dokaže i na fizičkom planu. Kako? Pa eksperimentalno. O tome se radi. Jer ne postoji eksperiment na fizičkom planu kome ne prethodi neki zakon. Inače bismo mi mogli da stvaramo nove zakone fizike čistim eksperimentisanjem, što sigurno nije slučaj. Tako da, to je jedan način na koji se može dokazati da je duh pre materije. Znači da svet zakona, metafizički svet zakona, direktno prethodi bilo kom mom fizičkom eksperimentu. Ja ne bi mogao da koristim polugu, a da zakon poluge ne određuje korišćenje moje poluge. A ne mogu da iskoristim polugu na takav način da stvorim novi zakon fizike. To ne može. Znači, samo je reč o odnosu između fizičkog sveta i metafizičkog sveta zakona. Proučavanje metafizičkog sveta zakona koji se bavi prirodom samih zakona, znači samom prirodom zakona. Znači, to nije matematička formula
I to naravno nije ni ono što primećujemo čulno na fizičkom planu. Uzmemo zakon gravitacije. Zakon gravitacije, ako gledamo planete, mi ćemo vidjeti da se te planete kreću oko Sunca i možemo i preko Keplerovih zakona i preko Newtonovog zakona gravitacije da tačno, potpuno precizno definišemo kretanje tih planeta. A to je sve jezik koji objašnjava čulni plan. A šta je sa metafizičkim planom? A na metafizičkom planu je sam zakon gravitacije. Da li sam zakon gravitacije ide sa planetom oko Sunca? Ne. Da li se on nalazi u formuli Newtonovoj sila jednako jedna masa puta druga masa kroz njihov razmak na kvadrat? Pa naravno da ne. Pa dakle, zakon je potpuno duhovna kategorija. Odnos zakona fizike i fizičkog plana je potpuno identičan kao odnos svesti i vremena. Vreme je fizički plan. Znači, prvi beskrajna sadašnjost je u stvari prvi i osnovni plan fizičkog sveta. A metafizika u odnosu na beskonačnu sadašnjost, stalno sadašnje vreme, jeste svest. Svest, princip neprekidnosti, princip kontinuiteta, jeste metafizika u odnosu na kontinuum večne sadašnjosti. I ako tako gledamo na stvari, onda je moguće preko tačno 10 ih ima osobina samog vremenskog kontinuuma, neograničenog, dakle shvaćenog kao fizička beskonačnost, moguće je tačno odrediti sve fizičke parametre i onda je pitanje na koje mi treba da odgovorimo kao ljudi, a to je kako ćemo našu individualnu svest da proširimo do univerzalne ili da taj kanal bude stalno otvoren kako bismo mogli da kontrolišemo ono što nam se do sada zbiva potpuno spontano, jer mi smo automati kosmičkih sila u suštini. Naša svest, koja je svega individualna, ljudska, koja je svega 16 bita u sekundi, ona ne kontroliše ni naš krvotok, ni naše disanje, ni vegetativni nervni sistem, simpatikus, parasimpatikus, komunikaciju među ćelijama, čak ni rad mozga. Dakle, naša svest, naš procesor svesni je toliko slab, toliko spor da mi ništa u vezi našeg organizma, tako reći, nismo u stanju, sem kad se pojavi bol, znači kad imamo jak signal, tek tada počinjemo da funkcionišemo, da kažem, poveže se u stvari tih 16 bita naše svesnosti sa nekim događajem u telu, pa onda tražimo pomoć, lekara. To je u stvari naša situacija. Znači, mi moramo našu individualnu svest da shvatimo kao deo univerzalne svesti, jer je to ograničeni kontinuum. Mi se sastojimo iz delova, dakle, iz delova koji su također kontinualni, jer atom, a imenovat ćemo atom i objasnit ćemo i eksperimentalno kako može da se precizno utvrdi šta je zapravo fizički atom, šta je to atomos, grčki nedeljiv, na planu fizike, jer nam to znanje onda omogućava da kompleksni deo, znači sastav tih atoma, kontrolišemo u potpunosti. Ako znamo njihove relacije, a ako znamo odnos komunikacije među atomima, a to je svetlost. Atom sa atomom razgovara isključivo preko svetlosti, odnosno ili fotona ili kvanata, zovite kako hoćete, ali reč je zapravo o delovima luminoferoznog etra, svetlosnog etra. Sve ćemo to jedno po jedno definisati, a sad evo postavljamo samo osnovni stav je u pitanju, a to je da svest kao kontinuitet stvara vreme kao kontinuum i to su jedine dve realnosti. Stalno je sadašnjost, nepromenljiva je, znači realna, stalno je kontinuitet te večne sadašnjosti prisutan, dakle svest je također realna, svest i vreme jesu nepromenljivi, sve drugo je promenljivo. Ko ne veruje, neka stane ispred ogledala i neka stoji 1 godinu, 2, 3, može i 50 godina i šta će vidjeti? Biće stalno svestan, znači kontinuitet, biće stalno sadašnje vreme, svih 50 godina, znači kontinuum,
a on će da stari, dobit će bore, menjat će se prostor, menjat će se masa i menjat će se energija. Dakle, svest i vreme su isti, menjamo se mi. A naša individualna svest, to je jedan princip koji u stvari može da se prenosi sa jednog ansambla atoma na drugi ansambl atoma i to su znali od uvek na istoku i zovu to reinkarnacija. Ali objasnit ćemo to sa naučnog stanovišta, jer, kako reče Einstein, fizika je ontološka nauka, nauka o suštini sveta i prema tome mora da uključi i svest i vreme. Bez toga to je slepo eksperimentisanje, jedna igra u stvari tehnološka koja nekad može da nam bude korisna, a često i vrlo nekorisna. Jer sa razvojem teorije svega i shvatanja osnova univerzuma, onoliko koliko mi našim umom možemo da razumemo Božje delo, stvaraoc je transcendentalan, preko granica ljudskog shvatanja, ali njegovo delo je dostupno našem umu koga imamo i zašto da onda to ne iskoristimo. Na taj način, shvatajući do kraja Božje delo, mi možemo da otklonimo sve ono što je automatsko dejstvo okoline na naš individuum, odnosno da izađemo iz patnje sveta, iz onoga što ne možemo da kontrolišemo. O tome se radi. Znači, individualna svest da se proširi do univerzalne, svaki će čovek i svaki fizičar nove fizike biti Buda. Hvala.